बंधु माने झरका एवं कबाट उभय बंद करी देखंतु। एठारे जहा कुहा जाइछि ताहा चारिकांथ बाहर को जीवा उचित नुहे। आज राति ठीक 12:10 परे आपणक जीवनर संपूर्ण गतिपथ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। मु जहा प्रकाश करिबाकु जाउछि ताहा कोनोसी साधारण भविष्यवाणी नुहे। एहा एक गुप्त वार्ता जहा ब्रह्मांड केवल सीमानकु प्रदान करी जो माने शेष पर्यंत सचोट हृदय शुणिबा एवं बुझिबार साहस रखंती। जदि आपण एही वीडियो को स्किप करि दियंती किंबा अधा देखि छाड़ी दियंती तेबे जानंतु जे आपण निज हाथ रे आपणकर भाग्यर द्वार बंद करि देइछंती। तथापि जो माने शेष पर्यंत देखंती सेमानंक पई आसंता काली सेमानंक जीवन रे एक चमत्कार आरंभ हेबो। एक चमत्कार एते आश्चर्यजनक जे एहा आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंको आचंबित करिवो, सेमानंको हतबाक करिवो एवं एही समग्र जुगरे एक आलोड़न सृष्टि करिवो। बंधु माने संपूर्ण विश्वासर सहित भिडियोटी को देखंतु। एहाको आपणक जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मोड़ भावरे भावंतु। आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणकर भाग्य एक द्रुतगामी घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे दौड़िबो। आपणक नाम खबर कागजरे प्रकाशित हेबो एवं लोकमाने आपणक घर को जिबे। आपणक प्रगति देखि अन्य माने ईर्ष्या एवं प्रशंसार मिश्रण अनुभव करिवे एवं आपण निजको सबुठारे मिठा बांटुथिबार देखिबे, कारण आपणक भाग्यर गति अटल होइजिबो। किंतु मने रखंतु एही चमत्कार केवल सेमानक पई संरक्षित जो माने एही वीडियो को ध्यानर सहित श्रद्धार सहित एवं शेष पर्यंत देखंती। जो माने एहाकु स्किप करी देखंती किंबा अधारु छाड़ी दियंती सेमानक पई एही सुजोग केबे भी फेरिबो नाही, कारण एपरि समन्वय प्रति शताब्दी रे केवल थरे होई थाए। जेतेबेले राजयोग, अमृत सिद्धि जोग एवं महातांडव जोगर विरल समन्वय घटे। ब्रह्मांड निजे गोटे मुहूर्त रे किछि मनोनीत लोकंक जीवन को परिवर्तन करि दिए। तो आज राति 12:10 परे आपणकर ग्रह मानक गति रे एक शक्तिशाली महाजागतिक उत्थान आरंभ हेबो। एक शक्ति जहा वर्ष वर्ष धरी सुप्त रहिथिबा शक्ति को जागृत करिबो। एही उत्थान विनाश पाई नुहे, बरं एहा अन्याय, छलना एवं नकारात्मकता विरुद्ध रे न्याय पाई एक स्पष्ट आह्वान। बंधु माने प्रथमे मु चाहे आपण तीनोटी काम करंतु। जदि आपण प्रकृत रे आपणकर जीवन को परिवर्तन करिबाकू चाहुचंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माता दी, जय बालाजी महाराज निश्चय लिखंतु। एही तीनोटी छोट कार्य आपणकर जीवनर गतिपथ को बदलाई देबो। ब्रह्मांड आपणकर भक्ति को देखिबो एवं सेही मुहूर्तरु आपणक पई नूतन पथ खोलिबा आरंभ हेबो। जो माने एही तीनोटी काम करिबारे विफल होंती से माने बुझिबा उचित जे से माने प्रभावशाली भाबरे निज भाग्य को अवरोध करिसंती। एबे सुनंतु, आज राति 12:10 परे आपणकर जीवन विषय तीनोटी गभीर सत्य प्रकाशित हेबो। सत्य एते शक्तिशाली जे से माने आपणकर आत्मा को आंदोलित करिवे। प्रथम सत्यटी आपणक लुकायित शत्रुर संपूर्ण पतन एवं तार प्रकृत मुह प्रकाश पाइबा विषय। द्वितीय सत्यटी हेउची 7 पीढ़ी धरी आपणक परिवार को जर्जरित करि आसुथबा दारिद्र्य, अपमान एवं ऋणर श्रृंखल भांगिबा विषय। एवं तृतीय सत्यटी एते गभीर एवं अस्थिर जे एहाकु सुनिबा पूर्वरु निजको दृढ़ करिबा आवश्यक। एहा सीधा सड़क एक अदृश्य संकट, जीवन एवं मृत्यु मध्यरे झुली रहिथिबा सहित जड़ित, जहा एही समय मध्यरे आपणको घेरी रहिछि। आसंतु आमे प्रथम सत्य को विस्तारित भावरे बुझिबा। गत किछि वर्ष धरी आपण केते थर अनुभव करिसंती जे जहांको सहित आपण सबुठारु निकटतम संपर्क शेयर करिथिले सेही व्यक्ति ही आपणको पछ पाखरे आपणको खराब कहुथिले। हुए तो कोनोसी संपर्कीय किंबा आपणको निज परिवारर केही जहांको आगमन परिवेश को भारी करि देइथिला। एपरि केही जहांको प्रस्थान परे झगड़ा, विवाद, क्षति एवं रोग वृद्धि पाइथिला।
आपण प्रायतः कौनसी स्पष्ट कारण बिना आपणक शरीर रे भारी अनुभव करुथिले। राति रे आपणकर निद हजिगला। एक अजଣା भय आपणकु भितरु कंटा मारी देला। जदिओ पृष्ठ रे सब किछि साधारण देखा जाउथिला, एगुड़िक समस्त संकेत थिला जे एक अदृश्य शक्ति किंबा एक लुकायित व्यक्ति आपणक जीवन शक्ति शुष्क करुथिला। आज राति 12:10 परे सक्रिय हेउथुबा महातांडव जोग प्रथमे एही मुह को आघात करिब। एही शत्रु कौनसी अपरिचित व्यक्ति नुहे, से माने एपरि जणे जे आपणक सहित चा बांटिबा समय हसी थाए, आपणक पिलामानक मुंडरे स्नेहरे थापुड़ाई थाए एवं आपणक मुहरे प्रशंसार गदा करि थाए। तथापि सेमाने मुह फेराइबा मुहूर्त सेही मुह आपणक विरोध रे कठोर शब्द उच्चारण करिथाए। सेमाने आपणक निज संपर्कर वृत्त मध्यरे विद्यमान। गीता शिक्षा दिए जे सबुठारु विपदजनक शत्रु से नुहे जे आपणक खंडा धरी सामना करे, बरं सेही जे बंधु रूपरे आपणक हृदय प्रवेश करे। आज सेही शत्रुर प्रकृत स्वभाव प्रकाश पाइबाको प्रस्तुत। जदिओ सेमानक मुह समान रहिछि, आपण सेमानक आचरण रे हठात परिवर्तन देखिबे, एक परिवर्तन जहाको अणदेखा करिबा असंभव। सेमाने असावधानतार एक मुहूर्त रे वर्ष वर्ष धरी रक्षा करिथिबा एक गुप्त कथाको असावधानतारे छाड़ी देई पारंती, किंबा सेमानंकर प्रकृत स्वभाव कौनसी तृतीय पक्ष द्वारा प्रकाशित होई पारे। विकल्प भावरे संकटर एक मुहूर्त रे आपणक विरोध रे सेमानंकर अतीतर कार्यर भार बहन करिबा पई अत्यधिक भारी होई पारे, जहा सत्य को सेमानंक ओठरु बाहर करि दिए। एही संकेत देखा जिबा क्षणी आपणकर अंतर्ज्ञान निश्चित करिब, हाँ एही व्यक्ति जनक मोते भीतररु भांगिबारे भूमिका ग्रहण करिथिले एवं सेही मुहूर्तरु आपणक जीवन रे कर्मर तराजु आपणक सपक्ष रे जिबा आरंभ करिब। एही शत्रुर आक्रमणर मुकाबिला करिबा पई आज रातिरो एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास ग्रहण करंतु। घंटा समय मध्यरात्रि पाखे आसीबा मात्रे आपणकर घर, पूजा घरे किंबा आपण जोठारे ईश्वरंक प्रतिमा रखिछंती सेठारे शांत मनरे बसी जांतु। आपणकर आखि बंद करंतु, प्रभु हनुमानंको आवाहन करंतु एवं नीरवरे प्रार्थना करंतु। हे संकट मोचन, जेपरि आपण प्रभु श्रीरामंकर पथरु प्रत्येक प्रतिबंधक को दूर करिथिले, सेहीपरि मो जीवन रे थिबा प्रत्येक गुप्त शत्रुर शक्ति को निरपेक्ष करंतु। जो माने मोर अमंगल चाहंती सेमानंकर नकारात्मक चिंताधारा सेमानंकु शिक्षा भावरे सेवा करिबाको दियंतु। जेतेबेले आपणक घर आपणकर पाद तळे पवित्र स्थान पाए, तापरे आपणकर द्वार देश भितरे ठिया होई भक्ति सहित हाथ जोड़ंतु एवं 3 थर एही संकल्प करंतु जे केही मो घरे प्रवेश करे से केवल शुभ उद्देश्य आनी थाउ। दुष्टता सहित आसुथिबा जे कोनोसी व्यक्तिंक मंद उद्देश्य एही द्वार देशरे नष्ट हेउ। एही शब्द गुड़िक सरल मने हुए, किंतु जेतेबेले हृदयरु एक संकल्प उत्पन्न हुए एहा एक शक्तिशाली मंत्र रे परिणत हुए। आज रातिरु आपणक घर आउ केवल इटा एवं पत्थरर रहिब नाही, एहा एक पवित्र स्थान रे रूपांतरित हेबाको आरंभ करिब, एक तपभूमि जोंठारे नकारात्मकता स्थायी होई पारिब नाही। एबे आसंतु आमे द्वितीय महान सत्य आड़को फेरिबा, जहा आपणकर धन भाग्य एवं सम्मान सहित जड़ित। जेतेबेले शत्रुतार जाल दुर्बल हेबाको आरंभ करे, समृद्धिर द्वार खोलिबार प्रथम लक्षण देखा जिबा आरंभ हुए। आपण हुए तो लक्ष्य करिथिबे जे प्रायतः टंका आसीबा पूर्वरु एक प्रतिबंधक पथ को अवरोध करे, कागज पत्र अटकी जाए, देय बंद हो जाए, जने ग्राहक पछकु हटि जाए, किंबा आपण एक साक्षात्कार शेष पर्यायर प्रत्याख्यानर सम्मुखीन हुअंती। एगुड़िक समस्त संकेत थिला जे आपणक धनर चाबी
ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ଫସି ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଚାବି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଖବର, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଅତୀତର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଥିବାର ଏକ ସଂକେତ ପାଇବେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଦେୟ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଋଣ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ, ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ବାଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ତାହା ଆମ ସହିତ ରହେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପବିତ୍ର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଧନ, ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସଫଳତାର ଅତି କମରେ ଏକ ଅଂଶ ସେବା, ଦାନ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଦାନ କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ଆପଣ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଝିଅର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ସାମୂହିକ ଭୋଜକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଶ୍ରମ, ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ କରିପାରିବେ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଷ୍ଟରେ ଥିବା କାହାକୁ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ନାମ ବାଣ୍ଟି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦାନ। ଏଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଧନ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯାହାକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦ୍ୱାର। ଯଦି ଏହି କୋଣ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଜୋତା ଚପଲ, ଅଳିଆ, ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କୋଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ସଫା ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୀପ କିମ୍ବା ଧୂପକାଠି ଜାଳି ନୀରବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଡାକି କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୟାକରି ମୋ ଘରର ଏହି କୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଆଳସ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୋହି ଆସୁଥିବା ଏକ ବୋଝ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସୁପର ପାୱାର ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘୁରି ରହିଥିବା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ନୀରବରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଯାହାର କେହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ନିରନ୍ତର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ତଥାପି ରୋଗ ଫେରିଆସେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଇନଗତ ମାମଲା ଫସି ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ କେହି ଜଣେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟମାନେ ହଠାତ୍ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏସବୁ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଝ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କାଳସର୍ପ, ପିତୃଦୋଷ, ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ପରି ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଆଭା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇପାରେ। ଆଜି ରାତି 12:10 ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସମୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ ରାତି 1 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ, ଏକ ଆଲୋକ, ଏକ ନାମ କିମ୍ବା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ତୃତୀୟ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା କୋଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ ମାଟି ଦୀପ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସୋରିଷ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମହାଦେବ, ହେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ, ସର୍ବଦା ଏହି ରାତିକୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ଘୋରି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି କମରେ 11 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଜୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ପଡୁନାହିଁ ତେବେ କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମୋ ଘରର ଶାନ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟ ହାତ ଦୀପର ଶିଖା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଉଷ୍ମତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଳତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୀପର ଆଲୋକ ସେହି କୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ମହାନ ସତ୍ୟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା ରଖିଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଧରି ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଖିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟାର ବୋଝ ହଠାତ୍ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ଗୀତାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବର କବଳ ଧୀରା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଛୋଟ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରେ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ମନେ ହୁଏ, କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ମୋର କୁଳ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ମୋର ନିଜ ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହା ଅଗଣିତ ଯୁଗର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ଯେଉଁ ଘରେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଲସେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଅଜାଣତରେ ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜିଠାରୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ କିମ୍ବା ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କମ୍ପନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବାହାର